السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جامعہ غوثیہ نوریہ میں ترکیب کے ساتھ ترجمہ جاری ہے، اور میرے خیال میں پورے پاکستان میں صرف یہ جامعہ غوثیہ نوریہ کا ہی اعزاز ہے کہ جہاں پر الحمدللہ ترجمہ ترکیب کے ساتھ جاری ہے۔ تو آئیے جامعہ غوثیہ نوریہ کی کلاس ثالثہ کے طلباء سے آج ہم 12ویں پارے کے دوسرے رکوع کی ترکیب سنتے ہیں۔ جی مولانا ترکیب کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو استنافیہ لام واقع جواب قسم پر، اس کی قسم معذوف ہے واللہ، ان حرف شرط، ازکنا فعل بفعل، الانسانہ مفعول بھی اول، من حرف جر نام مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃ صیغہ صفت کے، اس میں یا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسم ہو کر حال مقدم، رحمتاً ذوالحال مؤخر، ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول بھی ثانی، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر معطوف علیہ، ثم حرف عطف، نزعنا فعل بفاعل، ہا مفعول بھی، من حرف جر ہو مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لگ متعلق ہوا نزعنا فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعل خبری ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر شرط، ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم، لام تاکید کا ہے، یعوس خبر اول غفور خبر ثانی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبری ہو کر مثل جزا، شرط اپنی مثل جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جواب قسم، واو استنافیہ لام واقع جواب قسم پر، اس کی قسم معذوف ہے واللہ، ان حرف شرط، ازکنا فعل بفاعل ہو مفعول بھی اول، نعما مفعول بھی ثانی، بعد مضاف در را موصوف، مست فعل یا فاعل ہو مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر بعد مضاف کو مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، ازکنا فعل اپنے فاعل مفعول بھی اول اور مفعول بھی ثانی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعل خبریہ ہو کر شرط، لا یقولن فعل ہوا اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر قول، ذهب فعل السیئات اس کا فاعل، ان حرف جر نون وقع یا ضمیر متکلم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لگ ہوا ذهب فعل کے، فعل اپنے فاعل اور ظرف لگ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعل یا خبریہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر جواب قسم، ان حرف مشبہ بالفعل ہو اس کا اسم، لام تاکید کا ہے، فرح خبر اول فخور خبر ثانی، ان حرف مشبہ بالفعل اپنی اسم اور خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور اگر ہم آدمی کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر اسے اس سے چھین لیں، ضرور وہ بڑا نا امید ناشکرا ہے، اور اگر ہم اسے نعمت کا مزہ دیں اس مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی تو ضرور کہے گا کہ برائیاں مجھ سے دور ہوئیں، بے شک وہ خوش ہونے والا بڑائی مارنے والا ہے۔ الا لیکن کے معنی میں، الذین اسم موصول، صبر و فعل و فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اور فعطف، عاملو فعل و فاعل، الصالحات مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر صلہ، موصول اپنے صلہ سے مل کر مبتدا، اولئک مبتدا، لام حرف جر، ہم مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتۃ صیغہ صفت کے، ثابتۃ صیغہ صفت ہی ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ ہوا خبر مقدم، مغفرۃ معطوف علیہ اور فعطف، اجر موصوف، کبیر صفت، موصوف صفت مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مبتدائی مؤخر، مبتدائی مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر، اولئک مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی، الذین مبتدا کی، الذین مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ مگر جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے۔ فا استنافیہ لعل حرف مشبہ بالفعل، کا ضمیر اس کا اسم، تارکن صیغہ صفت، ہوا ضمیر اس کا فاعل، بعد مضاف ما اسم موصول، یوحا فعل ہوا اس کا نائب الفاعل، الی حرف جر، کا ضمیر مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر، ظرف لغو ہوا یوحا فعل کی، یوحا فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ، موصول اپنی صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہوا بعد مضاف کے، بعد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا تارکن صیغہ صفت کے، تارکن صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ، وہ حرف عطف، ضائق صیغہ صفت، صدر مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے
سے مل کر فاعل ہوا دعائے کن صیغہ صفت کے. بار فجر ہی ضمیر مجرور مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا دعائے کن صیغہ صفت کے. ان مصدریہ یقول فعل واو ضمیر اس کا فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر قول. لولا حرف تعدید. انزل فعل کنز اس کا نائب الفاعل. الا حرف جر ہی ضمیر مجرور مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو ہوا انزل فعل کے. انزل فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. او حرف عطف جاء فعل ملکن اس کا فاعل مع مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا جاء فعل کے. جاء فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ ہوا مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہو کر یہ ہوا مضاف الیہ. خشیت مضاف محذوف کے. خشیت مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول له ہوا دعائے کن صیغہ صفت کے. دعائے کن صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو اور مفعول له سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ خبر ہوئی. لعل حرف مشبہ الفعل کے. لعل حرف مشبہ الفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان حرف مشبہ الفعل مکفوف عن العمل ما کافا. انت مبتدا نذیر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو استنافیہ اسم جلالت شریف مبتدا. الا حرف جر کل مضاف شیء مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا الا حرف جر کے. مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو مقدم ہوا وکیل صیغہ صفت کے. وکیل صیغہ صفت اپنے فاعل اور ظرف لغو مقدم سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو کیا جو وحی تمہاری طرف ہوتی ہے اس میں سے کچھ تم چھوڑ دو گے اور اس پر دل تنگ ہوگے اس بنا پر کہ وہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اترایا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتا. تم تو ڈر سنانے والے ہو اور اللہ ہر چیز پر محافظ ہے. عام استنافیہ یقولون فعل بفعل فعل اپنے فاعل سے مل کر قول. افترا فعل ہوا فاعل ہو ضمیر مفعول به فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. کل فعل انت فاعل فعل اپنے فاعل سے مل کر قول. فا فصیحہ ای تو فعل بفعل بار فجر عاشر مضاف صور مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر موصوف. مثل مضاف حزب مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی و ثابتۃ صیغہ صفت کے. ثابتۃ صیغہ صفت یا ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت اول. مفتریات صفت ثانی موصوف اپنی صفت اول اور صفت ثانی سے مل کر یہ مجرور بار فجر کے. مجرور بواسطہ فجر ظرف لغو ہوا ای تو فعل کے. ای تو فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ. واو فی عطف ادعو فعل بفاعل من اسم موصول. استطاعتم فعل بفاعل خو ضمیر اس کا مفعول به لیکن پہلے وہ بنے گا ذوالحال. من حرف جر دون مضاف اسم جلالہ شریف مضاف الیہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا من حرف جر کے. مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً صیغہ صفت کے. ثابتاً صیغہ صفت ہوا ضمیر اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر حال ذوالحال اپنے حال سے مل کر مفعول به ہوا. استطاعتم فعل کے. استطاعتم فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ صلہ ہوا من اسم موصول کا. من اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول به ہوا. ادعو فعل کے. ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جزا. اس کی شرط تاہم یہی نکالیں گے ان کنتم صادقین. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ اجزائیہ ہو کر مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ان حرف شرط کنتم فعل ناقص تم ضمیر اس کا اسم صادقین صیغہ صفت انتم اس کا فاعل صیغہ صفت اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اس کی خبر فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعل ناقصہ ہو کر شرط. اس کی جزا یہ موصوف نکلے گی فأتوا بعشر صور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ. اس کی ترکیب پہلے ہو چکی ہے. شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ اجزائیہ ہوا. کیا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اسے جی سے بنا لیا؟ تم فرماؤ کہ تم ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو. فا استنافیہ ان شرطیہ لم یستجیبوا فعل بفاعل لام حرف جر کم مجرور مجرور بواسطہ حرف جر ظرف لغو متعلق ہوا لم یستجیبوا فعل کے. لم یستجیبوا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط. فا جزائیہ اعلموا فعل بفاعل ان حرف مشبہ بالفعل ما موصولہ. انزل فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب الفاعل. انزل فعل اپنے نائب الفاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کا صلہ. ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر انا کا اسم.
بار فجر علمی مضاف، اس میں جلالہ شریف مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بار فجر کا مجرور، مجرور بواسطہ حرف جر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن صیغہ صفت کے، ثابتن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر انا کی خبر، انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ان مخففہ من المثقلہ اس کا اسم ہوا ضمیر محذوف نکالیں گے، لا لا نفی جنس، الہ مبدل منہ، اللہ ادات اثر ہوا اس کے محل سے بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر لا نفی جنس کا اسم، اس کی خبر معذوف نکالیں گے موجودن، موجودن صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر لا نفی جنس کی خبر، لا نفی جنس اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر ان مخففہ من المثقلہ کی خبر، ان مخففہ من المثقلہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بطویل مصدر ہو کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر اعلموا فعل کا مفعول بہ، اعلموا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، فا استنافیہ حل استفہامیہ، انتم مبتدا مسلمون اس کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہوا۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا، تو اے مسلمانوں اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اترا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ من اس میں شرط مبتدا، کان فعل ناقص ہوا ضمیر اس کا اسم، یرید فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، الحیات موصوف، الدنیا معطوف علیہ اور عطف، زینت مضاف ہا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر الحیات موصوف کی صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر یرید فعل کا مفعول بہ، یرید فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کان فعل ناقص کی خبر، کان فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر شرط، نوفی فعل نحن ضمیر اس کا فاعل، الار فجر ہم مجرور، مجرور بواسطہ فجر ظرف لاغ متعلق ہوا نوفی فعل کے، اعمال مضاف ہم مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بہ ہوا نوفی فعل کے، فی فجر ہا مجرور، مجرور بواسطہ فجر ظرف لاغ ثانی ہوا نوفی فعل کے، نوفی فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق عین سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو استنافیہ ہم مبتدا، فی فجر ہا مجرور، مجرور بواسطہ فجر ظرف لاغ مقدم ہوا لا یبخسون فعل کے، لا یبخسون فعل بنائب الفاعل، لا یبخسون فعل اپنے نائب الفاعل اور ظرف لاغ مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جو دنیا کی زندگی اور آرائش چاہتا ہو ہم اس میں ان کا پورا پھل دے دیں گے اور اس میں کمی نہ دیں گے۔ اولئک مبتدا، الذین اس میں موصول، لیس فعل ناقص، لامر فجر ہم مجرور، مجرور بواسطہ فجر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتاً صیغہ صفت کے، فی فجر الآخرتی مجرور، مجرور بواسطہ فجر ظرف لاغ متعلق ہوا ثابتاً صیغہ صفت کے، ثابتاً صیغہ صفت اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، صیغہ صفت اپنے فاعل اور متعلق عین سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر فعل ناقص کی خبر مقدم، اللہ ادات اثر، النار فعل ناقص کا اسم مؤخر، فعل ناقص اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ ناقصہ ہو کر الذین اسم موصول کا صلہ، الذین اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر اولئک مبتدا کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو استنافیہ حبط فعل، ما موصولہ صنعوا فعل بفاعل، فی فجر ہا مجرور، مجرور بواسطہ فجر ظرف لاغ متعلق ہوا صنعوا فعل کے، صنعوا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ما اسم موصول کا صلہ، ما اسم موصول اپنے صلہ سے مل کر حبط فعل کا فاعل، حبط فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ،
वार फ़तफ़ बातिल, ये बन गई ख़बर मुक़द्दम। मा इसमें मसूल कानू फ़ेल नाक़िस वाव इसका इसम, यामलूना फ़ेल बफ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर फ़ेल नाक़िस की ख़बर। फ़ेल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया नाक़िसा होकर मा इसमें मसूल का सिला। मा इसमें मसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर मातूफ़। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ। ये हैं वो जिनके लिए आखिरत में कुछ नहीं मगर आग और इकारत गया, जो कुछ वहाँ करते थे और नाबूद हुए जो उनके अमल थे। हमज़ा इस्तिफ़ामिया फ़ा इस्तिनाफ़िया मान इस्तिफ़ामिया मुब्तदा काना फ़िल नाक़िस, इसमें हुआ ज़मीर इसका इसम, अलार फ़िजर बय्यिनतिन मौसूफ़ मिनर फ़िजर, रब्बी मुज़ाफ़ ही मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मिनर फ़िजर का मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबिततिन सिगा सिफ़त के। साबिततिन सिगा सिफ़त इसमें ही ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर मौसूफ़ की सिफ़त। मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर अलार फ़िजर का मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबितन सिगा सिफ़त के। साबितन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर फ़ेल नाक़िस की ख़बर। फ़ेल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया नाक़िसा होकर मातूफ़ अलैह। वार फ़तफ़ यतलू फ़ेल शाहिदुन मौसूफ़ मिनर फ़िजर हो मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबितुन सिगा सिफ़त के। साबितुन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर शाहिदुन मौसूफ़ की सिफ़त। शाहिदुन मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर यतलू फ़ेल का फ़ाइल, हो मफ़ूल बिही। यतलू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मातूफ़। वार फ़तफ़ मिनर फ़िजर क़ब्ली मुज़ाफ़ ही मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मिनर फ़िजर का मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबितुन सिगा सिफ़त के। साबितुन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर ख़बर मुक़द्दम। किताब मुज़ाफ़ मूसा मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ज़ुलहाल। इमामन मातूफ़ अलैह वार फ़तफ़ रहमतन मातूफ़। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर ज़ुलहाल का हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर मुब्तदा मुअख्खर। मुब्तदा मुअख्खर अपनी ख़बर मुक़द्दम से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर मातूफ़। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ैन से मिलकर ख़बर हुई मज़ इस्तिफ़ामिया मुब्तदा की। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया इंशाइया हुआ। उलाई का मुब्तदा युमिनूना फ़ेल बफ़ाइल बार फ़िजर ही मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ लग मुताल्लिक़ हुआ युमिनूना फ़ेल के। युमिनूना फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर मुब्तदा की ख़बर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। वाव इस्तिनाफ़िया मन इसमें शर्त मुब्तदा, यकफुर फ़ेल इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल बनेगा लेकिन पहले बनेगा ज़ुलहाल। मिनर फ़िजर अल-अहज़ाबी मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबितन सिगा सिफ़त के। साबितन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर यकफुर फ़ेल का फ़ाइल। बार फ़िजर ही मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ लग मुताल्लिक़ हुआ यकफुर फ़ेल के। यकफुर फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर शर्त। फ़ा जज़ाइया अन्नार मुब्तदा मौइद मुज़ाफ़ हो मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर ख़बर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया होकर जज़ा। शर्त अपनी जज़ा से मिलकर जुमला शर्तिया जज़ाइया होकर इसमें शर्त मुब्तदा की ख़बर। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया हुआ। फ़ा इस्तिनाफ़िया ला तकु फ़ेल नाक़िस, ये असल में ला तकुन था, तख़फ़ीफ़ की वजह से नून को ज़फ़ कर दिया। ला तकु फ़ेल नाक़िस इसमें अंता ज़मीर इसका इसम। फ़ियर फ़िजर मिरियतिन मौसूफ़ मिनर फ़िजर हो मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबिततिन सिगा सिफ़त के। साबिततिन सिगा सिफ़त इसमें ही ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर सिफ़त। मौसूफ़ अपनी सिफ़त से मिलकर फ़ियर फ़िजर का मजरूर। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबितन सिगा सिफ़त के। साबितन सिगा सिफ़त इसमें अंता ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर फ़ेल नाक़िस की ख़बर। फ़ेल नाक़िस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया नाक़िसा हुआ। इन हर्फ़ शबाबिल फ़ेल हो इसका इसम। अल-हक़्क़ु ज़ुलहाल मिनर फ़िजर रब्बी मुज़ाफ़ का मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मजरूर हुआ मिनर फ़िजर के। मजरूर बवास्ता फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबितन सिगा सिफ़त के। साबितन सिगा सिफ़त इसमें हुआ इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर इन्ना की ख़बर, इन्ना अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इसमें ख़बरिया होकर
मातूफ अलैह। और फतफ लाकिन नरफम शबा बिलफेल अक्सर मुजाफ नासी मुजाफिल है, मुजाफ ने मुजाफिल से मिलकर लाकिन नरफम शबा बिलफेल का इसम। ला युमिनूना फेल बफ़ैल फिर अपने फ़ैल से मिलकर जुमला फेलिया खबरिया होकर लाकिन नरफम शबा बिलफेल की खबर। लाकिन नरफम शबा बिलफेल अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर मातूफ। मातूफ अलैह अपने मातूफ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ। तो क्या वो जो अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हो और उस पर अल्लाह की तरफ से गवाह आए और उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम की किताब पेशवा और रहमत, वो उस पर ईमान लाते हैं, और जो उसका मुनकिर हो सारे गिरोह में तो आग उसका वादा है। तो ऐ सुनने वाले, तुझे कुछ इसमें शक न हो, बेशक वो हक़ है तेरे रब की तरफ से, लेकिन बहुत आदमी ईमान नहीं रखते। वाओ इस्नाफिया मन इस्तिफामिया मुब्तदा अज़लामु सिगा सिफत इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल मिनर फ़िजर मन इसमें मसूल इफ्तरा फ़ेल हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल अलार फ़िजर इसमें जलाल शिफ मजरूर व असर फ़िजर ज़फ़िला मुतालिक हुआ इफ्तरा फ़ेल के। काज़िबन मफ़ूल बिही हुआ इफ्तरा फ़ेल के। इफ्तरा फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लाग और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मान इसमें मसूल का सिला। मान इसमें मसूल अपने सिला से मिलकर मिनर फ़िजर का मजरूर व असर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुतालिक हुआ अज़लामु सिगा सिफत के। अज़लामु सिगा सिफत अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर मान मुब्तदा की खबर। मान मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। उलाई का मुब्तदा योरदूना फ़ेल बनाइबुल फ़ाइल अलार फ़िजर रब्बी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मुज़ाफ़ ने मुज़ाफ़िला से मिलकर अलार फ़िजर का मजरूर व असर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुतालिक हुआ योरदूना फ़ेल के। योरदूना फ़ेल अपने नाइबुल फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मुब्तदा की खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह। वार फ़तफ यकूलु फ़ेल अल्लाह शहादु इसका फ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर कौल। हा उलाई मुब्तदा अल्लज़ीना इसमें मसूल कज़बु फ़ेल ब फ़ाइल अलार फ़िजर रब्बी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मुज़ाफ़ ने मुज़ाफ़िला से मिलकर अलार फ़िजर का मजरूर व असर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुताल्लिक हुआ कज़बु फ़ेल के। कज़बु फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर अल्लज़ीना इसमें मसूल का सिला। अल्लज़ीना इसमें मसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा की खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर मकूला। कौल अपने मकूला से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ। अलार फ़ तंबी लानतु मुज़ाफ़ इसमें जलाल शिफ मुज़ाफ़िल है मुज़ाफ़ ने मुज़ाफ़िल से मिलकर मुब्तदा अलार फ़िजर अज़्ज़ालिमीना मजरूर व असर फ़िजर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक हुआ साबिततुन सिगा सिफत के। साबिततुन सिगा सिफत इसमें यह ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफत अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। और इससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे, वो अपने रब के हुजूर पेश किए जाएंगे और गवाह कहेंगे ये हैं जिन्होंने अपने रब पर झूठ बोला था। अरे ज़ालिमों पर खुदा की लानत। अल्लज़ीना इसमें मसूल यसुद्दूना फ़ेल ब फ़ाइल अनर फ़िजर सबीली मुज़ाफ़ इसमें जलाल शिफ मुज़ाफ़िल है मुज़ाफ़ ने मुज़ाफ़िल से मिलकर अनर फ़िजर का मजरूर व असर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुताल्लिक हुआ यसुद्दूना फ़ेल के। यसुद्दूना फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लाग से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह। वार फ़तफ यबगूना फ़ेल ब फ़ाइल हा मफ़ूल बिही बनेगा इसका, लेकिन पहले बनेगा ज़ुलहाल इवजन हाल। ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर यबगूना फ़ेल का मफ़ूल बिही। यबगूना फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा होकर अल्लज़ीना इसमें मसूल का सिला। अल्लज़ीना इसमें मसूल अपने सिला से मिलकर खबर हुई मुब्तदा माज़ूफ़ हम की। हम मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। वाव इस्तिनाफिया हम मुब्तदा बार फ़िजर अल आखिरती मजरूर व असर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुक़द्दम हुआ काफ़िरूना सिगा सिफत के। हम ज़मीर फ़सल काफ़िरूना सिगा सिफत इसमें हम ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफत अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर हम मुब्तदा की खबर। मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ। जो अल्लाह की राह से रोकते हैं और उसमें कज्जी चाहते हैं और वही आखिरत के मुनकिर हैं। उलाई का मुब्तदा लम यकूनु फ़ेल नाकिस वाव इसका हिस्सा मोजिज़ीना सिगा सिफत इसमें हम ज़मीर इसका फ़ाइल फ़िर फ़िजर अल अर्दी मजरूर व असर फ़िजर ज़र्फ़ लाग मुताल्लिक हुआ मोजिज़ीना सिगा सिफत के। मोजिज़ीना सिगा सिफत अपने फ़ाइल और मुताल्लिक से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर फ़ेल नाकिस की खबर। फ़ेल नाकिस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया नाक़िसा होकर मातूफ़ अलैह।
मा नफ़ी का काना फ़िल नाकिस लाम हर्फ जर हो मजरूर मजरूर व असर फ़जर ज़र्फ़ मुस्तकर मुताल्लिक़ हुआ साबितन सिगा सिफ़त के साबितन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर काना की खबर मुक़द्दम मिन हर्फ जर दोनी मुज़ाफ़ इसमें जलाल शिफ मुज़ाफ़िला मुज़ाफ़ ने मुज़ाफ़िला से मिलकर मिन हर्फ जर का मजरूर मजरूर व असर फ़जर ज़र्फ़ मुस्तकर मुताल्लिक़ हुआ साबितून सिगा सिफ़त के साबितून सिगा सिफ़त इसमें हम ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमें होकर हाल मुक़द्दम मिन ज़ायदा औलिया ज़ुलहाल मौखर ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर फ़िल नाकिस का इसमें मौखर काना फ़िल नाकिस अपनी खबर मुक़द्दम और इसमें मौखर से मिलकर जुमला फ़िलिया नाक़सा होकर मातूफ़ मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ युदाफ़ु फ़ेल अल-अज़ाबु इसका नाइब फ़ाइल लाम हर्फ जर हम मजरूर मजरूर व असर फ़जर ज़र्फ़ लागू मुताल्लिक़ हुआ युदाफ़ु फ़ेल के युदाफ़ु फ़ेल अपने नाइब फ़ाइल और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़िलिया खबरिया हुआ मा नफ़ी का कानू फ़ेल नाकिस वाओ इसका इसम यस्ततीऊन फ़ेल बफ़ाइल अस्समा मफ़ूल बिही फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर कानू फ़ेल नाकिस की खबर कानू फ़ेल नाकिस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया नाक़सा होकर मातूफ़ अलैह वाओ और फ़तफ़ मा नफ़ी का कानू फ़ेल नाकिस वाओ इसका इसम युबसिरून फ़ेल बफ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर कानू फ़ेल नाकिस की खबर कानू फ़ेल नाकिस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया नाक़सा होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा हुआ उलाइका लम यकूनु मुअजिदीन फिल अर्द वो थकाने वाले नहीं ज़मीन में और न अल्लाह से जुदा उनके कोई हिमायती उन्हें अज़ाब पर अज़ाब होगा वो ना सुन सकते थे और ना देखते उलाइका मुब्तदा अल्लज़ीना इसमें मौसूल खसीरू फ़ेल बफ़ाइल अनफुसा मुज़ाफ़ हम मुज़ाफ़ इलैह मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मफ़ूल बिही खसीरू फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह वार फ़तफ़दल्ला फ़ेल हुआ इसका फ़ाइल अन हर्फ जर हम मजरूर मजरूर व असर फ़जर ज़र्फ़ लागू मुताल्लिक़ हुआ दल्ला फ़ेल के मा इसमें मौसूल कानू फ़ेल नाकिस वाइस का इसम यफ्तरून फ़ेल बफ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर कानू फ़ेल नाकिस की खबर कानू फ़ेल नाकिस अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला फ़ेलिया नाक़सा होकर मा इसमें मौसूल का सिला मा इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर दल्ला फ़ेल का मफ़ूल बिही दल्ला फ़ेल अपने फ़ाइल ज़र्फ़ लागू और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ से मिलकर जुमला मातूफ़ा होकर अल्लज़ीना इसमें मौसूल का सिला अल्लज़ीना इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर मुब्तदा की खबर मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ वही हैं जिन्होंने अपनी जानें घाटे में डालीं और उनसे कोई खोई गई जो बातें जोड़ते थे ला ला नफ़ी जिन्स जरमा इसका इसम अन हर्फ़ शबबिल फ़ेल हम इसका इसम फ़ी हर्फ़ जर अल आखिरती मजरूर मजरूर व असर फ़जर ज़र्फ़ लागू मुक़द्दम हुआ अक्सरून सिगा सिफ़त के हम ज़मीर फ़सल अक्सरून सिगा सिफ़त इसमें हम ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर अन्ना की खबर अन्ना अपनी इसम और ख़बर से मिलकर बातावील मुफ़रद होकर खबर हुई लाए नफ़ी जिन्स की लाए नफ़ी जिन्स अपने इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ ख्वानखा वही आखिरत में सबसे ज़्यादा नुकसान में हैं इन्ना हर्फ़ शबबिल फ़ेल अल्लज़ीना इसमें मौसूल आमनू फ़ेल बफ़ाइल फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह वार फ़तफ़ आमिलू फ़ेल बफ़ाइल अस्सालिहाती मफ़ूल बिही फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ वार फ़तफ़ अख़बतू फ़ेल बफ़ाइल इलार फ़जर रब्बी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िला मुज़ाफ़ ने मुज़ाफ़िला से मिलकर इलार फ़जर का मजरूर मजरूर व असर फ़जर ज़र्फ़ लागू मुताल्लिक़ हुआ अख़बतू फ़ेल के अख़बतू फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लागू से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ फ़ैन से मिलकर अल्लज़ीना इसमें मौसूल का सिला अल्लज़ीना इसमें मौसूल अपने सिला से मिलकर इन्ना का इसम उलाइका मुब्तदा अस्हाबु मुज़ाफ़ अल जन्नती मुज़ाफ़िला मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़िला से मिलकर ज़ुलहाल हम मुब्तदा फ़ी हर्फ़ जर हा मजरूर मजरूर व असर फ़जर ज़र्फ़ लागू मुक़द्दम हुआ खालिदून सिगा सिफ़त के खालिदून सिगा सिफ़त इसमें हम ज़मीर इसका फ़ाइल सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इसमिया होकर हम मुब्तदा की खबर हम मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर हाल ज़ुलहाल अपने हाल से मिलकर उलाइका मुब्तदा की खबर उलाइका मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर इन्ना हर्फ़ शबबिल फ़ेल की खबर इन्ना हर्फ़ शबबिल फ़ेल अपनी इसम और ख़बर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया हुआ बेशक जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और अपने रब की तरफ से रुजू लाए वो जन्नत वाले हैं और उसमें हमेशा रहेंगे
मसलु मुज़ाफ़ अल फ़रीक़ैनी मुज़ाफ़ इलैह, मुज़ाफ़ ने मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर मुब्तदा। काफ़ हर्फ़ जर अल आमा मातूफ़ अलैह, वाव फ़तफ़ अल असमी मातूफ़, वाव फ़तफ़ अल बसीरी मातूफ़, वाव फ़तफ़ अस्समीई मातूफ़। मातूफ़ अलैह अपने मातूफ़ात से मिलकर काफ़ हर्फ़ जर का मजरूर, मजरूर बवास्ता हर्फ़ जर ज़र्फ़ मुस्तक़र मुताल्लिक़ हुआ साबितुन सिगा सिफ़त के। साबितुन सिगा सिफ़त इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल, सिगा सिफ़त अपने फ़ाइल और मुताल्लिक़ से मिलकर शिबा जुमला इस्मिया होकर मुब्तदा की खबर, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया हुआ। हल इस्तिफ़ामिया, यस्तवियानी फ़ेल अलिफ इसका फ़ाइल बनेगा लेकिन पहले बनेगा मुमय्यज़, मसलन इसकी तमयीज़, मुमय्यज़ अपनी तमयीज़ से मिलकर यस्तवियानी फ़ेल का फ़ाइल, यस्तवियानी फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। हमज़ा इस्तिफ़ामिया, फ़ा इस्तिनाफ़िया, ला तज़क्करून फ़ेल बफ़ेल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया इंशाइया हुआ। मसलुल फ़रीक़ैन कल आमा, दोनों फरीक का हाल ऐसा ही है जैसे एक अंधा और बहरा और दूसरा देखता और सुनता, तो उन दोनों का हाल एक सा है। तो क्या तुम ध्यान नहीं करते